Ko le peke mahu whanga te ngai whatap ko tau peo tō tau whake ato me he whaleni. Ka e ata mua ke e whahau koata e polokalama whakawike mo e ikpale mia o tō ngā toke tā pōhiwa tui o ne toa. Ikpale mia o tautari whiawhia koi e polokalama koia o e hawani. Ka tupe mua ke hoko atua e wakai whelawe i mga hika weinga mahu inga o tō tonu mo tāu. Ke mea i e hau eiki pia ilo ke ai e kakai o e whanua. Tau te whitape i e lākanga tāki mō tauhi ai kakai o e whanua. Kau ko whakawae pe whakasino atu me he tō whatongia ai pureanga lolotonga ai au tāki e wheito ona. Pe toko ni kei ma ngahi potunga au e pureanga kai uma afo ke ngahi kau taha e pureanga kau kia i ahono kau ngā ue. Tuku mō ke tā tokanga i e wikeni whlawe hanga tonu pe ma ngahi kau taha whapisnisi ai pureanga. Pe ko e ngahi kau taha i Public Enterprises ai a kokoe ai Eiki Minister i e potunga au e koia o whamalmalua e ngahi kau taha koe ni. Ka koe winga ko e tawa o mai eni ki e whaasinga koia o e tau pe mo e whama opo opo o kwhai i ngahi ngā we. Whe tuku atu pēa e whainga maalie ke e whai mua hono whama ala ala. Ai ngahi whatongia te whito o ku Fosia e ngahi kau taha pe koe ngahi Public Enterprises koe ni ai pureanga. Malo. Pito Catalina pa ko watape ke tātai whanua. Mo whiwhine whanua ko tāpe mo mea mai e porokalama e tātai palemia i he wikeni. Ka tā ke hokoate ai talanoa koe ni ke ngahi business e pureanga po e kawenga mau inga whongeni e koe konga ia o e ngai whatongia pureanga o kai ke whaipe ia he loto i pureanga ka awele waia ki tua ki ngai sino tautaina ke o whai mea i ngai whatongia koia. Pako tui Katarina e mau inga ki uki i talanoa me pui tua moeanga koia e hoko ngai mea koia peta toki hoko mai ke ta whakaikiki e whaingofuanga hono taribo e ta whainga koia ke mahino ki e kakai aianga koia hono whakalere me whainga ngau e koe. Ai foki ko tongani koe whalukunga kakai una nofata i o te botu koe na tongani. Pea ka nofata pe hakakai e whi mauia ke pure i ke mao. Pesai, penea umai a pure anga tonga ke foi taimi na whakotua no konistuton. Ai konistuton. E kei ke foi ko whanau nou me whoke tala noa hanga meo ke mea i na e lau tau tangata. Pa tau toke umai ke whotunga konistuton e koni o tau iai e ahoni. Koe ka mea whaingofua. Pea kai ko mea o ku to tonu ke tau tafo ka pea vete ki hako ni stu tonne. He ko hui kon hala whanonga pia nai. Ne lau tau tangata pea toki au me ke foi tunga ma o ko ni stu tonne. Pea te hange ko tau ko ni stu tonne ko ni tau ne teu whawha. E tau whanonga ai, mo tau ngoi malu ai. Hao hatau ai ke veteki. He kai ke tau tafo ka pea veteki. Te tau sesiore le, sai. O si kai ko ni stutone o ne tala mai ai ngahi konga anga no pure e fonuani ko no pure ko e fonuani anga meu ke mei o ko fonua ko ni ko fonua ko pure anga tu i fa ko ni stutone i mal o nya fio ko tu po won pea mo ki na to e hoko ko ke te ya ko la ko ni stutone. Pa te hoka te konistuto te ope. Ko yanga o e whai o e pure e whonuani o waitoro. Ko e kabineti, ko e whare area, ko e whamau anga. Aia ko e kuhanga pe ia o whakanou no ia ko e mea o kui ko e pure anga, pe ko e governmenti. Ai fo i whakamatara koe nau toku whai atu. Ko e kabineti, ko e whare area, ko e whamau anga. Kau whakarea kawa meni ko ia, ko wangai au whakau. Sai, osi ko ia, te hanga lewa pe lefo i lao ia mehe ko nistu tone o kune hanga whau, ai fo ianga o i pure, o i whanua, he fo i whotunga ko ia, o kawa meni. Te hanga lewa he
e he pure anga o whao e ngai fwoi lao ke tokoni. Pako taha fwoi lao ai, koe lao koe ngai business, ke ngai business e pure anga. Ai koe ngai sino ma wahe ia, mei he pure anga na o lawe koe ki ai, kabineti, whamauanga, wharearea. Sa, aia, kei hako pe pure anga, kabineti, whamauanga, wharearea, koe, o naia, o ki business koe, o koe. Ka koe, nau tolu koe, o ki kabineti, ko executive fokia. Ko nau tolu, o nau toka ngai mei whangi business koe, aluma wahe. Pea koe anga koe hono, alu koe foi processi, os, pea reporti mai, ai whangi business koe a ki he executive, he kawa meni, hanga lewa he kawa meni, o awe ke wharearea, he koe whetu ia wai kau whauwhonga, ka kai whalukfua, ke nau tala noa, koe mea koe ka kato ia fui, ai fui whanonga koe accountability, process koe ia, tariwi, ha koe ki ai. Hanga, pakapae iai ha me ai oku, wai ha whetō ke he aki, awi whamauanga, ke whaihana whamau ime iai. Whotu koe whangi business koe ia, whangi business koe ia, ne iai pe ngahi ngā o e, ne mi la pe he pure a ngā whai pe. Ka whakau kai pure a ngā koe, ngai whai ngā o e koe ia, e saianga hana whakalere wha business i, awe ia, o whao ki fwoi, e fwoi sino ma wahe, awe ki ai. Pea, hange koe ni, koe uhila, koe vai, na e huwhia ngai tanke vai fo konei, i mataki e ua mo tonga mai. Aia koe ngahi me e whalere pe i tō. Koe no whalere koe ia pe he e lawa pe o provide, o gui whakani whakapitania koe ngai public utilities. E lawa pe ke nau hanga awe ki kakai e nau service ka nau totong. Aia, ko pape ke mau e tupu, ke lawa whakarere ake pe mea ia ki nau tolpe. Sai, hanga lewa e he pure anga o whiri ate kau tare kita. Ke kau tare kita, ki he business ko toa pe, whatatau ke lao, ke na hanga whakarere, ai business ko ia. Osi ko ia, te hanga lewa he pure anga o te whao ki, ai lao, o whakatu e potu ngā au e ia, koe potu ngā au e ke ngahi. Business e pure anga, ai mono minister, ko hui ke whakalere koe, ai whanki business koe, ai pure anga ke he, o reporti mai ke minister, pia me potu ngā au e koe ia, o fōu mai he wai CEO e potu ngā au e koe ia, pa toki awe ai ke kabineti, ke nau sio ki ai. No tonga tau, ko pau, ke whai, wai ngai, papei wai whatongia e whangi, business ka ke nau tau report mai, ki he. Te nau whatawha mahina nau tau o whai nau ngā ue, ka wai pe tupe lao ho nau whatongia, ke tau report mai ki he, minister fo mai, e CEO koia potu ngā ue, ka uhi ke ilo e he minister e mea koko, pa tau report ai ki cabinet. Ko ia ngai ia, koe whai whakaukau ko ia, koe whai mea koe whakau, ui koe accountability, pa koe accountability process, koe ngai whai mea kau pa koe tonga ia ke mau, he whanonga ko ia o ngā ue. Ko te hoko koe tare ki tā. Oku kehe au pito ia, mo e te hange kokoe, kokoe o ke pure heni, pure au pito ko uhingaini ki ai. Koe mea pe whoki a au, whai tiri a pe koe po hao mea whai. Koe tare ki tā, ihe whanki poate koe ni. O kui kai te hao ki ta me mentality ko uke mau, o whai he mea koe ia. He koe uhi, u te hao ki ta tau pe moau, mo no whakoe ni he pure anga. Tonu ke no whamau pi hau ata mai, koe kakai, koe koloa e pure anga o ko toka ngai, koe mea, koe mea e kakai. Ai bete me taha ko tawanga whakaitangata, haware pe ko ki he hate e whakaukau ia hata. Pea ngalo ia kita, ko te tauhi koloa pe, ko se tuata pe. Tata whitu he mea prakapure anga,
Pako te mea taga to pe tau sa pe ya. Te here pelo ata mo te kulo me te whaidere ki ai. Te hao koe ke pure anga o ki kake te futawa tai. Wai lao e te ntala mea ke whai. Peko pau te whai hala kita ki ai o ue sia ai to tonu koe ai kakai. Peko koe lewa. Koe foi process koe a tari ui oku impea e peko ki ai ne ue sia. Peko ia, ku pau ke whai kia e tokanga ia, whatongi ia tareki. Sai, he koe uhi, koe mea koe tau pe, ku pau ke whailele o whatatau ke pure ai lao. Koe fwoi taha ia o hono apalai pe hono whai, ai fwoi lea koe o tau whanongo koe pure ai lao. Ka te hao nofe a takai koe ni koe whanki, ku pau ke te tokanga ke pure ai lao. O koe ke te whaitiria. Sai, ye se tau whapanga, se ka me o se tau whapanga o tala mai, mahina fia me o se tau whapanga o pau ke prepare, ke whamatala panga, mahina fia me a koe mea pau ke atita. O se ko ia mou whakata, eno zeno meeting, whaumeri poti whakata, o se ko ia pe o mai ke minister, au ke pureanga. Koe ngai mea koe o spau ia ke whai, Kake koe tala noa foki ke mahino ai whelave ai pureanga wana konistutone auri whai ki nge whangi business koe ni. Taim te tau, koe ke kamata koe ngā we i tau he whangi business koe pureanga. O tala noa i lewa e mea ui koe rate of return, poko return on capital. Pe koe tupu koe e whenga i ke mau he foi, he ki foi business i. Koe uhi, ko ia e fe ko pesete fi he tolo e seti ko pe e fai ki tala no ka hui ka flere ka fui nga we he tau pe ma u pe kai pe os ko ia pa ngo lam dai pe fai me fa e uri poti pe atita pa wa tup ko fra mo fo ke fe ke tup o tup e section 4 ko ia he o lao public enterprise ko business ko tau pe e buranga o pau ke whakalere whaka business e ke maa tupu. Koe foi u hinga tau potu ia, pau ke whengai ke mau hatupu. Sai, ka mau hatupu, e tala noa i lewa koe haa ai inasi pure anga, po hai mea toi tuku e hoko atoa ki ai ngā. Ko te miu tau whakaukau e koe dividend, pe koe inasi, he taimini maa ko mea koe na anga ma koe na lere mai mahana e. O mai fitu nima, pesete fitu nima, ki e pure angaka, ke i tuku pe, ua nima, ke hoka toke, mea. Ki lau pe o te whē tala noa, e mea ko ia, hanga mene hoka e uhi la. Kore mai ke, o tuka tope 100%, ko hui wai ngai mea ke hoko. O tala noa, ka upau pe kai ngai uhinga lelei, ke whai hawakai ki ai, he ko uhi, kumanti ka whi konga lahi ai koloa e pure anga, ne awe ke whakarere ake ngai business ko ia. I tua, pia whai ngai service, ka tupu ai, pia te o mai ke konga ai ke pureanga ke tokoni. He kulotong whakarere pe fo ke pureanga ai, he taimi ko ia, ke ngai ngāo ke he ko kei toe, ko e ako, ko e mo ui lelei, ko e polisi, hafua, ko e climate change, ko e whanua. Umea keke, aia me mei whakapaanga fo ke me tau tuhau ko e tānaki, me ai ka kapai ma tupu he pau te ki vai vai ka pai mai pesete fit ni ma o mai to koni ki e fa ke nga au ko I loto pure anga pe ko me ko foi process e tau ko to pe ko me foi to kan ka minister mo pe mo ne si o e potu nga au ko ia ai nga business pure anga e tonga foi process ko ia pe wa me le ke le pe ka me ki e ka no ta ma ki pe ko me hanga ni ka pau e fili mai ko si o ko ngai potu nga we ngai mea ka fetong o tu ye lao o ko interview mo mea mo pe ka ke fili ai pe e poate e te o mai ke approved e ka apneti e to ta ko ya pangi mea ka to ka ngai e si o ko e potu nga we e vakai o tau fo pe process o tala ko
e lao. Mālo pito ekpare mia pia beheki he ngahi whamala ala koia o ko whai. Pako konga mahu inga whokia I hono tokangai kina me lākanga tauhi me lākanga taki. O I ngahi koloa e pure angaka o ku ia malumalu ia ngahi kautaha peko ngahi poate. Ko paute u hoko tai pe ki he tokanga pe whlawe I pia moe tu unga whakalu ku fua. Ki he wakai koe ki he tu unga whakalu ku fua o I ngahi kautaha e pure angaka peko ngahi poate. I tenta tau pe foki o ku mei o koe ngahi poate koe ni foki o ku whatata I ki nau tolo whamalumalu I he ngahi wa keke hange koe whetu utaki o koe ngahi poate ai e tolu hange koe whewhalau aki hange koe mau angaiwi me ngahi koloa te whitau whia mau he kakai o e whanua. I he taimi ta tau pe foki pia mo he ngahi inasi ko ia ke whai hono totongi ki he pure anga. I he taimi ta tau kau ko whemahino ake ai pea e pure anga pia mo e ngahi kautaha koe ni. Mo toi whamatala pe mato aki maho inga pe aonga ko ui ko e polokalama ko ia o e hoa ni. Ko mea whake whakaukau he taimi ni. Tau whanawhanau mai koe ni ngai tau koe ni. Na e asa mai whahinga. O nauhanga o veteki mai koe ni stuto ne he mea. Tāpara ki poe mai ai, panau tāra mai nau whakaukau. Nau whakadatu ka koni stoni ka tatonu ai taimine o teo whangfuru maa whai pa taonga u malo ai. Kai ke pē ia oku, o hao whewhe, la pē ke mea. Ka koe u hinga e ku whakaukau. Iwa tei, pe teo eke, ko hei o tama koe, mo kau tama koe na nahonga veteki. Ne nau tohi a koni stutone ki mua. Pe kai. Even ki lao whakaanganga pe ke awe ki wharearea. Ka koe temi koe na wakai koe ki ai e fu mamafa mo e fu maasila ai ano tala mai koe umea ko kovi. Ko ki o ngoi pe o ko mea. Koe tota kautama koe mea kautama koe nina mau ngā whatape. Wai whaki polokalama e nei, ai ki ai, nei ai, Pērena mea koe ke hoko ia, tau pepea koe mea koe ni tokoni ke masiwa, o siange ia, te ngari, mea hoko e mea ia koe ia ia, toki o nofo e matoke o hiko e pepe koe ia, whamre more be, koe ngākere ia koe ia. Koe te ai ke te hangari liuha mea, pe te whotuha mea, te whenge whakasisi ka ke te puri mea ai, o koe kia hataha o te hera ia ai. Sai. Tami koe nā lake ko ni stūtone o ko pehe o to tonu ke mea, ke tau tokanga ki ai. Koe ki kautaha whakapolitikare koe o kui ai. Ka pau, nā naulawa tohia ki ko ni stūtone ai. Ke naulawa o lere ai. Teu pehe ki hiki haki mai pe whi whotunga tā, ke whotunga tā. Ka koe mea koe he ikai, peka aware ko awe ka mui he te hanga pusi ki nau tōka whainga mea penau loto mā whana o whaihanga awe hala vitu pia puke ki nau tō whakahupa te hao pe kita. Kei whaka mea beko ni stuto ne koe haia ko hei ki whai klupu ko ia ulau whakailo pe kai kai ki hoko ia. Aia o mau inga e tau sio koe tau lele mai koe he mea o alupe o tau nofo ngā ue he foi. I loto, i he fuko ni stu tone o tau malo ai. Ka mea tau whakarelei, tau whakalala pehe no whakarelei, tō peha ki i, tō peha lai kapa o popo ka mea. Taimi ka hange u mafuri, ai mea e hange whalau koe tō ha koe tō whanongo ai. Tō tonu ke tau ki tō karata tō ai. Sai. Tau hiki whange ke kautare ki tā. O mawinga, ko koi whamore au ke kautare ki tā koe ne upoate. O ke kaufo ke tare ki tā e poate e tā. Mako ia. Ko koi whamore koe whamatara koe ni. Ka koe o toko lahe kau tare ki tā o ku whakaufa ofa au pito ia. Ka ko pau ke tawenga whewheka ia te te hara whehu, tawa white ko hu mai koe ni me pureang koe, papa ke te whehu ia gita. Hange koe ni. Nenga whewhe
hono whiri mai kau tare ki tā, ki loto. Nei tuaki, pe nei i kai. Ko ngai whihui o pau ke whai, ko ha honau qualification. Nā nau whai hangau e pehe ki mu, pe guai ha nau business, pati ke tau tā nau business en. Nā nau business ke nau whalere, i e mea. O pau ke whai e whihui pehe ia ke kanau tō. Ai tare kita tau, ma mahini le reipe, o tare kita. Pakau, whakatangia. Hameu ke hua i o tare kita. Tama ia. Nai, te huen koe whinga, ke horoki whakamore ko ia ai mea, ai puate. O whanau tā nau, nau reina whamore ko tā. Ia, whanau ko tā nau, hua teni. Waka nau mea o whai ai, whakamore noa ia mea. O bea, koe lawa lau e balansiti. Ai te ki tu ai tare ki tā. O bea, ki whakamatala i mea ngā weweo whakawinga e balansiti. O ku hinga ki ai, o ku i kai, kau te alu ka koe ki te to'o whai, koe whatongia koe koe te mea ata, koe mea kakai, o ku pau ki. Iai hono ngā i mea neonga plane koe, o ku hanga tono e koe soni pia ku mea. Kau ku kai koe te alu ki ai, koe te alu peo o suko ai. Lahe u mea ke whai e koe koloa e kakai i he o te alo toka ngai. Hange koe mea koe sea he poa te tolu pe fia, Ka whai mea whoi nei toki ai, whoi mea koe ia. Pana au hinga le lei pe hono, anga ko hono whakau i, ke ngāri ki whakasisi e whakamore. Ka ko, tak mahina ka te au, ta koe, o ku i kai, ke fu mo oni ka kato pe, he koe ia koe, tau pehe ko tō taha koe sea. Apa ku sea ia he poate e tolu pe wha. Te tau sia atu pe ke wai ngai kau tangatai au whiunga ia moia. Te ki whamate hanga pe koe qualification e tare ki tā. Ei, mahara te tonu ia, pi, ku ngari kehe ia. Nai whakalere ha mea ki mua, ka hau ia o pure he fu, kau taha lalahi lau miliona e tolu pe wha. O koe ano ki anga ona, nanga whewhe ho mai ki loto. O koe rui te paransito ilo pe kai. O pau ke tau whewheka o mea ko ia, koe ko ha te mea ke te hau wainga ai, koe mea e kakai. Pea ko pau ke tau hanga o tonga ili. Aia koe kuhinga pe, ai pehe. Kore whakamore pe mo tau kau tarekita. Whakamore ka pau ngari. Ho haa tōku reo. Ka koe anga ia, tau kamati fo ou, pea moi pure anga koe ni, pea kamati fo ou, ko pau ke whai si o. Whakaluku fua, ke tau hoko atu koe ni he taimini, ke tau hi whakarele e tau koloa, ke tau lele koe ki he kahau, oku lele. Hanga peko tā tau tāna ke tiviteni, e te tau toi sio ki ai, he anga koe ia, wai ngai tiviteni o tuku, wai he ngai poate ni, e te whai no review, o sio peo kei to tonu, ke kei tuku ai tiviteni, pe o mai a kongo ke pure anga, wai whai ngai no, ngai no nai hoko, oku, i he mawhaka pe pure anga motua, ngai ngari, nei fulahe ngai no ko iai, hanga more ngai e sete ni e pure anga. Kai ke, koe ngai mea ko iau pau ke review, wai ngai, me ko ngai, kako in general, koe tau whengawe, ko toa pe ke lava, ai mahino le leiang, e tau tariui, ke koloa, ai kakai o tau tau. Mahalo o pito e pale mia pa ku mahino o pito ai me au ke whai whilawe hanga tonu, mo e ngai te pito i mea mahu inga, whilawe i pia mo e whatongia ko ia o knau tolu i e ngahi la kanga taki i e ngahi kau taha puka ngai poate e pure anga, pia kau ai mo knau tolu ka kau me mipa tale kita, ka koe to e whengai aki wa ofi pe ke pao tolo aki ki le lei whakaluku fua ma ai kakai e whanua pia mo e pure anga.
Ko e wha o sipe ka pau te aha mea o te whi mea ke whaitu ona, pia ko lawe i whaka o amnaki ke me ato kau i e whakataha whawha apure anga o ku amnaki ke whahoko i sepeni. Mua toi ka wenga ke he peo ke whi mea ke ai. Marapito Katarina u ia. Te uki lawa pe ka wenga e ua, ko e wholau kono amnaki o kawai, pia mo e porokalama tanu hala. Ko e wholau kono o amnaki o wholau ai he wikeni, ko e wholau ia ki he lewa e ngai pe ko e COP25, ka ko uhinga ia ko e whakataha ia o whai i Metriti se peni, i Europe, ke wheri waki ko e tahane whakataha lai ko whai tau mau pe. Pea ko toki whorawen ki ai, whakataha, pea ko utaki ko e Palemia, pea ko lawa ki ai, pea mo e minister ko ia Meitek, poste, pea ko e tolai mau kau wholau, mau toko tahaua. Mau toko tahaua, ko e wholau tolai ia, e toko tahaua. Ai te mau iai he me wike ua. Pa tōku whoke mai. Ko e totongi ko e wholau, o tōlahi e totongi me kau sponsor, ka waipe ani o totongi pe e tongani. Ko e whakafuafua ko ia ki e tōlahi ko e whakataha, ko eke whukene o teke o alu potake. Tā mai, mahalo e a uia ke toko ua mano ni mawhi. Kau ia he whakataha alahi au pito e ne tōlahi. Ko whaalpea ngai whakataha ki mua. Ka ko kau ne whakataha eu. Teka oranga, he nau te eke au kono o mai koe me mei te ki ai. A samari koe ki o ilo e mea koe te almo. Iai fuki u ki rea whai ai. Peko tone whika peko e wafe ni mangi au. He mei koe no molo pe ko angai. Wana te comeback pe tau mai kai. Ko ton pe ia. Wa mana ni mafe. Aia, ia whakataha, ia e kau Palestini, ia e kau Palemia, wai kau minister, wai kau ngai whakapureanga, wai ka kai me sektoa tau taha, pea ku, wai ngai kau taha i kai whakapureanga, wai ngai kau taha sivile, ngai siasi, o kunau iai, ngai university, iau ke ngai kurupu tau tupu, mai ka kaipe o ku iai hanau tokanga ke palpalema koe o whiri raka ea. Pako toki wholau whokene ai, e wholau koe Palemia, bea teu wholau ka toki whoki mai, o toki whahapolo kalama ki he ola wholau, ma te mahino nga te au. Kos mahino beke ea ka te au ia, e tau palpalema koe ia, tau whikaua whoki e tau nofo i tonga nihe. I tula mea ngofua ki ngai whatamaki koe whiriruaka ea. Mo ngai mea koe ia, pau tau whia mao koe si, koe rice koe ia e si le wolo, mea, o tau mo ua ki ai, i ngai matatahi, pau rano ngai Palopalema. Pea tau whenga ke tau kau e wai fuka e mea koe Green Climate Fund, o hao me fwoi whakata koe ni, koe ngai institution ko, unau tō ngai fwoi pānga, unau heni, ke nau whai ai uarea ko ia, pa koe kauia mea ko whi lere ai pe, ki alke mahino lere enga te au, ai u ātakai o mea koe ke tonga e tau whi mao koe a tau tolu. Ko whakausi pe te ki whakausat pe, maalpe ku tolai pe a ni he kakai whanua, mo whanong pe, i prokalama tanu hala koe o ku whakahoko e pureanga motuani, koe mon, koe pureanga, koe whakaukau ia, ke tanu e whangi hala ko ia, o ngai whangi kolo, pia wari tā. Kawai me hala ko ke ngowe, me hala ko alu ki he ngai matatahi, ke ngai whetu tua, au ki ai, ko pau ke whengai ke oskotoa, i he foi, tau koe neua o hanga mai, pia koe ngāwe lahi ia, pāanga lahi, o ku pau ke whenmau ke whae ke ngāwe. Ne kamata whong me tonga tapahonga fulu, pea wai ene ki tō mui ne pehe e os i anga koe uraki tuu koe e programa o ngā oina pa whakaukau ke osa tongata pongo furu ki ti seman kau ku ikai ka uipe koe si e maka ia o ku mau koe ngai fumaka pure anga pea ku ki mamafa e maka he tem ko te whakatau ai koe me
pe me he ngahi ni fumaka koe tau taha ko lori utaua o pangai whangeau ke lori pe koe ai e kai ke senite aki tau te whairewa e toi area e tai mini ko meau ki tō ohi ai area mo ngai fumaka ke te holo ifu ki lalo ke ai totongi ke lava mo vahe le leipe ngahi constituencies ki hahake vai loto hi hifo ki lava ko tem ko ma ngai fumaka ko ia o se saini ko ia ai contract pe a lele vai ai halu maka e foi time be ta pe o ma tu e va ve ngai ka ko whakahoko pe au ia ke mea e kakai o kai ke hange foi ngau ia ko ni ko hange ko tau whanonga tala no ko e time ko wai ngau ke ngai community road i foi tunga motua ko ngau ko ni ko motuani ko struture kapneti ko taki ai pe whakango mai ka te au mea ko tope pa mo minister ko ia i potunga awe mo minister panga te mau tala noa no whenga e foi ngau ke os vita ua ko ni o tan ho mo hala mei tonga tapuna alo niwa e tau hiki haka ka foi le volo ta pa varta ka pa e lahi ho tau iwi pa tau te varta mo tau hala uta ka koe hala kolo o tau talano whimau ke tau patna bung mo toi whanki kolo ko ngai sias ko ngai kau e pe mo e kau business tua a wai nau ngai fumaka o tau whenga ki tau ngai whata wai mo ngai mea ngāue ko mea whake tau ki tōtua e ko ngai mea ngāue wai ke mao mai ke lava whai ngāue ni amana ka o se tau e uago tau hiki haka fwoi tōnga ta ko mea whawhiwhi ai ko whahokat be i e mo mea mai ki ai ko mea ko ia e o tonga i ton behe motuani ke lava fwoi ngāue ko ia i he taurerat koe ni. Koe be malo Katarina. Malo au pito e pale mia fa malo atu i he ngahi fa ala be ke tokanga ko ia ko fai tau te fita me ta whake pure anga ki kakai ko ia e whanua. Pea ko kakato ia e polokalama ki e wikeni pea mo e pale mia tonga toke tā pohiwa tui one toa o whakuna ngalo te whawhea e te peke mo toi mea mai e taim tatau e wike ka au ki a toi polokalama ta mo e pale mia. Kamo mea.